11 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa tubuhan sa Maramag, Bukidnon. Ang biktima gituuhang gilugos una gipatay. Kabanay sa biktima, nanawagan og hustisya. Ani ang report. Hindi kaluoy ba oy? May kaluoy sa bata. Nakurat na lamang ang mga residente sa tubuhan sa Barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Diyang napalgan ang patay nga lawas sa usa ka batang babae. Ang biktima gitago nato sa alias nga Lenny, 11 anyos, grade 1 student sa lumatong Pangukuyan Taapo, Manuhay sa nasangpit nga lugar. Nasayran nga Enero 2, pasado alas 4 sa hapon, nananghid ang bata nga mogawa sa ilang balay aron mamaligya og saging. Apan, milabay ang pipila ka oras, wala kini makauli ug napalgan na lang ang patay nga lawas sa tubuhan. Nakita siya nga naghigda, tapos according sa atong nakita sa investigation is ang iyang carsonis or short is nang nahubo. Pero di pa gyud na nato ma-conclude nga na rape unless otherwise kung naay medical report kay diha ra man kita mag-rely. Sumala sa kapulisan, mingaw ang lugar kung asa nakaplagan ang mong biktima. Tapos ang balay ni ini sa atong nasayran po, basing on the investigation, is around 300 to 500 meters ang distansya gikan sa crime scene. Hustisya ang singgit karon sa banay sa biktima sa gidangatan sa inosenteng bata. Sakit gid kay sir kay buutan man gud to siya nga bata nya, inosente kay ba nya, dako pa katong pangandoy kay 11 years old man gud to siya, then grade 1 pa to siya kay tungod lagi aning kawadon. Karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan o ganana sab kuno sila person of interest nga ginasubay. Problema karon sa pamilya ang pagpalubong sa biktima tungod wala kini kwarta. Alang sa mga buot mo tabang, mamahimo nga makahatag og tabang o makontak ang banay sa biktima, pinaagi sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.